باشین. اساسگزار صلح و وحدت ملی، پیشوای محبوب ملت، پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم جناب عالی امام علی رحمان، قدم های مبارک شما را در ناحیه تازه بنیاد شهر نو خیر مقدم میگویم. خوش آمدید. یک جان تشکر. سلامت باشید. من قادر و عبدالعزیز اشتراکچی دو جنگ فنلاندیا و جنگ بزرگی وطنی، سابقه دار مهنت، آموزگار، علاشی معارف خلق می باشم. احسن. در دوام عمری 101 سالگی ام. تمام گرمی و سردی دنیا را دیدم و تمام پستی و بلندی دنیا را دیدم و مشاهده نمودم. اما در یک مدتی کوتاه در دوره راهبری شما در سری دولت، ترقیاتی گل شکفته ایستاده شهر و دیهاتی وطنی خودم را هم دیده ایستادم. این را مشاهده کردم. اینقدر ترقیات، ساختمان های عظیم، تونل و راه های وسیع، مکتب و دانشکده ها، اینقدر طبابت خانه و انشاءات ها، باغ و گل میدان ها، مهمان خانه های زمانوی برای مهمان، این با آسانی به وجود نآمده از جناب عالی. این همه با غمخواری، با شرافتی، مهنت دوستی و وطن دوستی شما با وجود آمده است. این همه با تلاش های شبانه روزی شما با وجود آمده است. اینا کی نمیداند؟ جناب عالی، ناحیه شهر نوی ما و یکی از دیه های کلانترین مانند بود، اما در نتیجه غمخواری و رهبری شما این ناحیه شهر نو حاضر به یک شهری ترقی کرده ایستاده نمونوی مبادل گشته ایستاده است. تاجیکستانی من باور دارم که تاجیکستانی ما در آینده یکی از دولت‌های ترقی کرده نمونوی می شود. شما اساسگزار صلح و وحدت، شما پیشوای ملت تاجیک و تاجیکستانیان، برای خلق و ملتمان بسیار جانبازی ها کردید، بسیار عذاب ها کشیدید، حتی برای سرجم کردن گریزگان خلق ملتمان جان خود را دریغ ندانستید. شما برای هزارها ما بر این معیب و مفتداهای جنگ بزرگی وطنی بسیار غمخواری ها کرده ایستاده اید. حتی در روزهای عید غلبه به تمام اشتراکچیان جنگ بزرگی وطنی کمک و مبلغ های خود را فرستاده می ایستید. ما با شکرانه این غمخواری های شما همه وقت شما و اهل عائلتان را دست به دعا میگیریم. 2015 من را همچون اشتراکی جنگ به شهر مسکو پکلان گره دعوت نمودند. سال 2019 همچون آزاد کننده بلاکاد شهر لنینگراد و سنت پترزبورگ دعوت نمودند. اینها همه غمخواری های شما جناب عالی. برای همین من از اهل این اشتراکچیان جمع آمد خواهش میکردم که برای همه خدمت های شما، کارهای خیر شما دستی دعا بردارند. آمین. سبحان الله به هر دمم یارم توی،
سبحان الله کشایشی کارم تویی، سبحان الله به عزت کل فیکون، سبحان الله مراد همه جناب عالی را حاضر کنی و به عمری 1000 ساله با برکت داخل کنی. الله اکبر. رحمت. یک جان تشکر. سلامت باشید. سلامت باشید. سلامت باشید. سایبان سر ما باشید. احسن. حالا مرمت شید. سخنگویی را یاد گرفتن در کار 101 شبیه تاجیکی قضیه. هر کس در این 30 سال باید کلان میتون. نمیست. آفرین شما را. آفرین. جناب عالی، من از شما یک گله دارم. ما به همه چی میرسد. گله من همین که شما در ناحیه ما بسیار کم میبیایید. اگر در ناحیه ما تیز بیایید، اگر با شرافت قدم های شما همه چی فراگون می شود. قبول. رحمت. برای پیشوازگیری صمیمیتان یک جان تشکر. با شما موفقیت و برای کار. 29 сентябр асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ, пешвои миллат, президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ва раиси Маҷлиси Миллии Маҷлиси Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон, раиси шаҳри Душанбе муҳтарам Рустами Эмомалӣ дар ноҳияи Синои пойтахт шифохонаи марказии ҳарбии қушунҳои сарҳадии Кумитаи давлатии амнияти миллии Ҷумҳурии Тоҷикистонро ифтитоҳ карданд. шифохонаи марказии ҳарбии қушунҳои сарҳадӣ соли 1962 бунёд гардида буд ва бо дастури бевоситаи пешвои муаззами миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар як муддати кӯтоҳ пурра навсозӣ гардида ба талаботи замони муосир мутобиқ карда шуд. шифохона барои табобату муолиҷаи ҳайати шахсӣ ва хизматчиону аскарони қушунҳои сарҳадӣ махсус гардонида шудааст ва имконияти табобати тамоми бемориҳоро дорад. бино аз 4 ошона иборат аст ва дар он шӯъбаҳои қабули беморон, ҷарроҳӣ, бемориҳои дарунӣ, рӯҳ ва асаб, эҳёгарӣ ва мадҳушкунӣ, табобати дандон, ташхисгоҳ, озмоишгоҳи клиникӣ биокимиёвӣ, вирусологӣ, утоқҳои рентген, ташхиси ултрасадо, кардиологӣ, амрози дарунӣ ва физиотерапевтӣ мавҷуд мебошад. дар шифохонаи марказии ҳарбӣ ҳамчунин дастгоҳу таҷҳизоти муосири соҳаи тиб аз ҷумла дастгоҳҳои нафасдиҳии сунъӣ, оксигенераторҳо, дастгоҳи махсуси тиббӣ барои тоза кардани роҳи нафаси беморон, дастгоҳи барқии санҷиши кори дил, санҷиши системаи асаб, дастгоҳи эндоскопӣ, кардиомонитор ва дигар таҷҳизот ки истеҳсоли кишварҳои пешрафтаи дунёст ва дар рафти амалиёти ҷарроҳӣ ва эҳёгарӣ бо самар истифода мешаванд, васлу насб карда шудааст. дар маҷмӯъ дар шифохонаи марказии ҳарбӣ 350 кати хоб мавҷуд аст ки барои бистарӣ ва табобати беморон шароити зарурӣ фароҳам мебошад. пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон зимни шиносоӣ аз шароити муҳайёшуда ва корҳои анҷомёфта баҳои баланд дода таъкид намуданд ки афсарону сарбозони қушунҳои сарҳадӣ ки дар ҳифзи марзу буми кишвар шабонарӯзӣ заҳмат мекашанд ва амнияту суботи ҷомеаро таъмин менамоянд, ҳукумати кишвар баҳри беҳдошти саломатии далерони шуҷои ватан чунин шароити ташхису табобатро муҳайё кардааст. ҳадаф аз навсозӣ ва бо дастгоҳу таҷҳизоти ҳозиразамони тиббӣ муҷаҳҳаз гардонидани шифохонаи марказии ҳарбии қушунҳои сарҳадӣ хизматрасонии сатҳи баланди тиббӣ ки ба меъёрҳои байналмилалии беҳдошт ҷавобгӯ аст иборат мебошад. масоҳати умумии шифохонаи марказии ҳарбӣ 7.5 гектар буда дар ҳудуди он биноҳои ташхисию табобатӣ ва ёрирасон ҷойгиранд. соли ҷорӣ бо дар назардошти вазъи эпидемиявии ҷаҳони муосир дар шифохона барои муолиҷаи гирифторони бемории сироятӣ боз як бинои нав сохта ба истифода супорида шуд. бинои нави дуошонаи бемориҳои сироятӣ аз 43 ҳуҷра ва 70 кати хоб иборат буда бо дастгоҳу таҷҳизоти навтарини тиббӣ таъмин гардидааст ки пурра ба меъёрҳои замони муосир ҷавобгӯ мебошад. тамоми ҳуҷраҳои ин бино дорои катҳои хоб, дастгоҳҳои зарурии тиббӣ, утоқҳои алоҳидаи ёрирасон ва дигар шароити лозима мебошад.
мебошад. шӯъбаи бемориҳои сироятии шифохонаи марказии ҳарбии қушуни сарҳадии Кумитаи давлатии амнияти миллии ҷумҳурии Тоҷикистон бо тамоми маводҳои доруворӣ ва таҷҳизотҳои тиббии муосир, аз он ҷумла бо таҷҳизоти нафасдиҳии сунъӣ, кардиомонитор ва дигар намуди таҷҳизотҳое ки дар айни замон барои мо лозим мебошад таҷҳизонида шудааст, ки мо бевосита сари вақт беморонро аз муоина гузаронида, хизмати тиббӣ расонида ва табобатро бо пуррагӣ гирифта ва ба ҷои хизмат барои идомаи хизмати ҳарбӣ равон менамоем. шӯъбаи бемориҳои сироятии шифохонаи марказии ҳарбӣ дар як баҳс метавонад то 70 нафарро ба ҷои хуб таъмин намояд. дар шифохонаи мазкур 6 адад нақлиёти ёрии таъҷилӣ мавҷуд аст ки барои саривақт интиқол додани беморон пешбинӣ гардидааст. дар маҷмӯъ дар шифохонаи марказии ҳарбии қушунҳои сарҳадӣ 75 нафар фаъолият менамоянд ки аксари онҳо мутахассисони баландихтисоси соҳаи тиб мебошанд. минбаъд табибони ҳарбӣ афсарону сарбозони қушунҳои сарҳадиро бо истифода аз кадҳои функсионалӣ ки қаблан мавҷуд набуд ва дигар таҷҳизоту дастгоҳҳои навтарини соҳаи тиб ба ташхису табобат фаро мегиранд. мо табибони шифохонаи марказии ҳарбии қушунҳои сарҳадӣ Кумитаи давлатии амнияти миллии ҷумҳурии Тоҷикистон ҳамчун ворисони синои бузург баҳри ҳифзи ҳаёт ва саломатии хизматчиёни ҳарбӣ шабу рӯз заҳмат мекашем. аз натиҷаҳои дилхоҳи фаъолияти худ ҳамчун табиб басо сарфарозу ифтихормандем. сарвари давлат муҳтарам Эмомалираҳмон ба масъулон барои табобати афсарону сарбозон ва оилаҳои онҳо ки ба табобат ва ёрии тиббӣ эҳтиёҷ доранд супоришҳои қатъӣ доданд. дар ҳамин ҷо пешвои муаззами миллат муҳтарам Эмомалираҳмон ба бунёди 6 қисм биноҳои истиқоматӣ ки аз 16 ошёна иборат мебошанд ва ба хизматчиёни ҳарбии қушунҳои сарҳадии Кумитаи давлатии амнияти миллии ҷумҳурии Тоҷикистон пешбинӣ шудааст, санги асос гузоштанд. иттилоъ дода шуд ки дар биноҳои истиқоматӣ ки 1, 2 ва 3 ҳуҷрагӣ мебошанд барои буду бош ва зисти хизматчиёни ҳарбӣ беҳтарин шароит фароҳам оварда мешавад. биноҳои баландошунаи истиқоматӣ дар маҷмӯъ 576 ҳуҷраро дар бар мегирад. طول سالهای صاحب استقلالی توجه به فعالیت باثمر کارمندان ساختارهای قدرتی و فراهم آوردن شرایط ارزنده کار و خدمت بیشتر گردیده، زمینه مادی و تکنیکی جزء تامهای مقامات امنیت مملکت با تکنیک و تجهیزات ضروری مکمل می‌گردد. مسئولان شفاخانه مرکزی حربی نقشه دارند که در فرصت‌های نزدیک شعبه‌های نوی طبابت بیماری‌های زنانه، مریضی‌های پوست و زهروی و جراحی کودکانه را نیز تأسیس داده به احتیاجمندان خدمت بلندصفت طبی رسانند. اکنون در شفاخانه مرکزی حربی قشن‌های سرحدی امکانات جراحی اکثر نمود بیماری‌ها فراهم آورده شد. پرزیدنت مملکت محترم امامعلی رحمان به مسئولان برای استفاده پرثمر امکانات‌های فراهم گردیده دستور و سفارش‌های مشخص دادند. کارمندان شفاخانه مرکزی حربی قطعه زمین نزد شفاخانه را ثمرناک و عاقلانه استفاده برده کشت و پرورش محصولات گوناگون کشاورزی را به راه مانده‌اند. در کشت تکراری در قطعه مذکور کرم، سیرپیوز، شلغم، کارتوشکا، پیوز، سبزی، لبلبو، بویمیجان، لوبیا و جواری مکه کشت کرده شده است که حاصل به دست آمده محصولات کشاورزی برای احتیاجات شفاخانه مرکزی حربی قشن‌های سرحدی استفاده برده می شود. استفاده ثمرناک زمین‌های نزد حولگی، زمین‌های سرحدی، زمین‌های خوجگی و رسون اون سپارش و توصیه‌هایی که از طرف حکومت جمهوری تاجیکستان اساسدار صلح و وحدت ملی پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان با ما داده است سری وقتی بوده هر یک وجه زمین را ما ثمرناک استفاده ایم. از اونی که شما در این زمین می‌بینید تمام محصولات برای استعمال شفاخانه مرکزی که ما قرار داریم در آنجا سربازان بیماران هستند از این سبزیجات 100% استفاده کردن می‌توانند. از اون جمله کرم، شلغم، سبزی، لبلبو کبوتی ها تمام اون چیزایی که در خوراک سربازان استفاده کرده میشه در این زمین ها کار کرده شده است و محصولات ها تر و تازه هستند برای استعمال فایده‌ناک میباشند. تمام راهروهای حدود شفاخانه منفر شده ایوان و نشست کرسی ها گذاشته شده است.